Hello students, Assalamu alaikum. This is our eighth lecture in which we talk about advantages and disadvantages of decentralization in developing countries. तरक्की पजीर ममालिक में इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। डिसेंट्रलाइजेशन हम बार बार पढ़ चुके हैं। ज़ाहिर है स्प्लिट ऑफ अथॉरिटीज़ टू लोअर लेवल इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी बड़ी सादा सी और बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी जामे तारीफ़ है। Let's start with the lecture. Decentralization. What is decentralization? It refers to a specific form of organizational structure where the top management delegates decision-making, responsibility, and daily operation to middle and lower subordinates. The top management can thus concentrate on thinking major decisions with greater time abundance. Business houses often feel the requirement of decentralization to continue efficiency in their operation. Today we are going to take a look at the disadvantages and disadvantages of decentralization from an organizational point of view. So this is basically the split of authorities to lower level. इसको हम ये कह सकते हैं कि lower level को इख्तियारात एक हद तक ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और फिर जो अपर लेवल होता है, मैनेजमेंट होती है, वो ये देखती है कि हम क्या चीज़ ऐसी ला सकते हैं जिससे मार्केट में बेहतरी आए, उनकी वो ऐसी इनोवेशन और क्रिएटिविटी आए कि कारोबार जो है वो सिस्टम जो है वो तेज़ी से बढ़े। उसके लिए अमूमन ये होता है कि सिस्टम में तरक्की के लिए एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है इस सिलसिले में, और एफिशिएंसी उसी सूरत में बढ़ेगी जब अपर लेवल मैनेजमेंट इख्तियारात को, एडमिनिस्ट्रेशनल मामलात को लोअर लेवल के सपोर्ट करके ख़ुद कोई इनोवेटिव वर्किंग की तरफ सोचेगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मकसद ही यही है कि हर आदमी के पास उसके मखसूस अहाता में एक मखसूस इख्तियारात हों जिनको वो यूज़ करे और उनको यूज़ करने में आज़ाद हो। Advantages of decentralization. Decentralization improves the level of job satisfaction as well as employees' morale, especially amongst the lower level managers. Furthermore, it strives to satisfy the varying requirements for participation, independence, and status. Decentralization also promotes a spirit of group cohesiveness and spirit. तो बड़े लंबे चौड़े फ़वाइद हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। सबसे अहम बात तो ये है कि ये जॉब सेटिस्फेक्शन लोअर लेवल के एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन देता है, उसके मोरल को बूस्ट करता है। जो लोअर लेवल के स्टाफ है उसको ये अंदाज़ा होता है कि मेरे साथ मेरे पास जो इख्तियारात हैं उसकी मुझे मुकम्मल आज़ादी है और मैं अपनी भरपूर ज़िम्मेदारी से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें पार्टिसिपेशन का लेवल हर आदमी का ज़्यादा है, आज़ादी भी है और उसका एक स्टेटस वो उस काम का, क्योंकि जो इस काम का वो ज़िम्मेदार है उसकी अथॉरिटी सिर्फ उसी के पास है, तो लिहाजा वो ये फील करता है कि मुझे एक मकाम हासिल हो गया है। और यही वो तमाम चीज़ें हैं जो आपस में कोहेसिवनेस को, आपस में हार्मनी को, आपस में कोऑपरेशन को एक ग्रुप में बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन के किसी भी लेवल पर, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो बिजनेस कंसर्न लेवल हो या कोई और कोई ग्रुप हो, इकोनॉमिक ग्रुप हो, वहाँ पर इसकी बेहतर रिजल्ट सामने आते हैं। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी सिंगल प्रोडक्ट division attain sufficient autonomy to exercise their creative flair. In this way, the top level management can create healthy competition amongst different divisions. While carrying out a discussion on the advantage and disadvantage of decentralization, it is imperative to note that it aids subordinates in exercising their own judgment. They even develop a managerial skill and help in solving the succession problem, which ultimately ensure the growth and continuity of an organization. Decentralization इसमें एक ख़ास खूबी ये है कि लोगों को एक मखसूस हद तक आज़ादी देती है
جس سے لوگوں کے درمیان جو ایک کریٹو پیشن ہے، جذبہ ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ ٹاپ لیول مینجمنٹ جو ہے ان لوگوں میں لوور مینجمنٹ میں ایک مقابلے کی فضا پیدا کرتی ہے. مختلف جو ڈویژن ہیں، جو مختلف انسٹیٹیوشن ہیں اس ادارے کے، ان کے درمیان جب وہ مظاہرہ مقابلے کی فضا ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے زیادہ اچھا پروو کرتے ہیں. ایک خاص حد تک آزادی ہونے پہ یا ایک خاص حد تک اتھارٹی ہونے پہ جو سبارڈینیٹس ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی لیول پر معاملات کے متعلق خود ججمنٹ کریں، جس سے ان کی پرسنل جو کانفیڈنس لیول ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کے مینیجیریل اسکل بھی بڑھتے ہیں، بلکہ وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے، اپنے ادارے میں رہتے ہوئے اپنے ادارے کی بہتری کے لیے زیادہ مؤثر انداز میں کام کرتے ہیں. Efficient communication. The wider span of management under decentralization leads to a fewer hierarchical level. This makes the communication system more effective, more efficient, and intimate relationship develop between superiors and subordinates. ڈیسنٹرلائزیشن میں تمام جتنے بھی یونٹس ہیں، ورکنگ یونٹس ہیں، فیڈریشن یونٹس ہیں، ان کے درمیان ایک خاص ربط ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، کمیونیکیشن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے ان کے درمیان جب رابطہ بہتر ہوگا تو سپیریئر اور جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک اچھا رابطہ ہوتا ہے. اور رابطہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسی وجہ سے ان کے درمیان ایک اچھا ورک آؤٹ پلان بنتا ہے اور کوئی بھی انسٹیٹیوشن ترقی کرتا ہے. آپ اس کی مثال آپ ایسے دیکھ لیں کہ اب ایک فرض کریں کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس میں ایک یونیورسٹی ہے، اس میں ایک وائس چانسلر ہے، اس کے اوپر چانسلر ہے، وہ اس سے رپورٹ مانگتا ہے کسی بھی معاملے پہ. وائس چانسلر جو ہیں وہ ڈینز بنا دیتے ہیں، ایچ او ڈیز بنا دیتے ہیں، اور ایچ او ڈیز ڈینز اور ایچ او ڈیز سے رپورٹ لیتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح ٹیچر سے ایچ او ڈی رپورٹ لیتا ہے. تو اسی طرح پولیس میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے جو آئی جی پنجاب متعلقہ علاقے کے ڈی آئی جی سے، اور ڈی آئی جی پھر متعلقہ ایس ایس پی اور ایس پی سے، اور پھر وہ انسپیکٹر سے، اور اسی طرح لوور لیول تک ایک ہائرارکی کا لیول ہے جس سے تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں اور یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. سب سے اہم معاملہ کمیونیکیشن کا ہے. ایز آف ایکسپینشن. ایکسپینشن بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. ڈیسنٹرلائزیشن کین ایڈ interior to the expansion process of a growing business. This might often result in opening of new business units and verifying geographical locations. Decentralization unleashes the fullest potential of an organization and can react easily to area specific requirements. Decentralization جو ہے یہ بزنس کو یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن ادارے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام بڑا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. نئے فیڈریشن یونٹس، بزنس یونٹس بن سکتے ہیں. لوگوں کے پوٹینشیل کو کسی بھی ایریا میں، خاص طور پر ایریا کے پوٹینشیل کو سامنے لاتا ہے. ایک خاص علاقے کے لوگوں کی خاص قسم کی قابلیت کو سامنے لاتا ہے. ہر علاقے لوگوں کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ایک قابلیت ہوتی ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایکسپینشن ہوتی ہے ڈیسنٹرلائزیشن کے ذریعے. Satisfaction of human needs. Decentralization serves as an important tool for satisfying our basic needs of independence, power, prestige and status. یہ جو ہماری ضروریات ہیں یہ اس کو پورا کرتی ہے. A cadre of satisfied manager is built upon his satisfaction as they feel responsible towards the company betterment. تو ڈیسنٹرلائزیشن جو ہے آدمی کی ذاتی جو اس کی خواہشیں ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس عزت ہو، احترام ہو. یہ تمام چیزیں اس کو ایک کمپنی میں رہتے ہوئے جب وہ پرووائڈ ہوتی ہیں تو وہ کمپنی کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے اور اس کی ترقی کے لیے اپنے بھرپور کردار ادا کرتا ہے. انسان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں بھی آزاد ہو، اس کے پاس کچھ نہ کچھ کسی حد تک پاور اور پریسٹیج ہو، یعنی ایک سوسائٹی میں اس کا ایک مقام ہو. یہ تمام چیزیں جب کوئی ادارہ اس کو دے دیتا ہے، انسٹیٹیوشن یا ڈپارٹمنٹ دیتا ہے، تو وہ اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. Relief to top executive. Top executive can focus more and more on the executive level work.
like planning and decision making, if the lower level employees take all the responsibilities of their relatives. This relatives the workload with eventually is for the greater good of the organization. जब टॉप लेवल ज़ाहिर है जब डिसीजन मेकिंग में रहती है और वो प्लानिंग अच्छी प्लानिंग करती है और लोअर लेवल जब अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है तो ऐसे मौक़ा पर यकीनन जो लोअर लेवल है उसको अपने काम करने की आज़ादी होती है और उस पर कोई उसको एक रिलीफ होता है कि उस पर स्टिफ नेक्ड बिहेवियर उसके साथ नहीं होता इदारे का, तो वो भरपूर मेहनत करता है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर कर लेता है। तो ये ज़रूरी है कि एक ख़ास किस्म का रिलीफ जो है वो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव की तरफ से होना चाहिए और जो लोअर स्टाफ है वो अपने काम में मुकम्मल आज़ाद हो। इसके साथ साथ देयर आर आल्सो सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। Somehow, at some stages, especially in developing countries, it is difficult to coordinate. While talking about the advantages and disadvantages of decentralization, it is imperative to note that substantial autonomy is enjoyed by every single division. This, in turn, makes it difficult to coordinate the overall activity. जब हर आदमी अपने फैसले में मुकम्मल किसी हद तक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हर आदमी अपने फैसले में मुकम्मल आज़ाद होता है और उसकी उसी काम की ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो क्योंकि वो अपने काम में अपने आप को एक अथॉरिटी समझता है, तो बाज़ मौक़े पर ऐसा देखा गया है कि वो दूसरे की बात नहीं सुनता और अगर उसकी राय दूसरे से मुत्तफिक नहीं है तो वो उसके ऑर्डर्स को या उसके सजेशन को लेने को तैयार नहीं होता और फिर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट हो जाता है। इसकी आजकल के दौर में एक बड़ी अहम और बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि पाकिस्तान में जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस हैं, वो सूबे उसके सेंटर की बात को अहमियत नहीं दे रहे। ख़ास तौर पे अगर हम सिंध को देख लें तो वो किसी हद तक बड़ी रिपग्नेंट कंडीशन में है सेंटर से, वफाकी हुकूमत से उसकी बाकायदा एक लड़ाई की कंडीशन है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने मामलात में ख़ुद बड़ा बाख्तियार है सूबा 18th अमेंडमेंट के बाद, जिसकी वजह से ये डिसेंट्रलाइजेशन का ये डिसएडवांटेजेस भी है कि इसमें कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट नहीं होता और अगर सूबा किसी बात को मानने को तैयार नहीं होता वो बड़ा सख्त अपोज भी करता है। इसकी वजह से इसके नुकसानात सामने आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, मार्केट अनसर्टेनिटी एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन माइट टेक इट इम्पॉसिबल द बेनिफिट टू मोस्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ एक्सटर्नल यूनियन मूवमेंट्स चल जाती हैं। मार्केट अनसर्टेनिटी एक बड़ा वेपन है, बाज़ दफ़ा मार्केट का कोई पता है, ख़ास तौर पे आजकल हमारे यहाँ भी मार्केट में बड़ी अनसर्टेनिटी है। कुछ ऐसी चीज़ों के बाद मार्केट में एक फ्लो नहीं आया, एक पुशअप नहीं आया, तो फिर बाद में ट्रेड यूनियंस बड़ा ब्लैकमेल करती हैं। आजकल भी आप देख रहे होंगे कि जो केबल ऑपरेटर्स हैं इनका मामला बड़ा ख़राब है और वो हुकूमत के साथ किसी सेंस में ताउन करने को तैयार नहीं है। इसी तरह बहुत सी ट्रेड यूनियंस भी आजकल उसकी तरफ हड़तालों की तरफ और प्रोसेशन जलसे जुलूस की तरफ जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी डिमांड्स कुछ पूरी नहीं हो रही। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा सा मुतासिर करते हैं। नैरो प्रोडक्ट लाइन्स हैं। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोडक्ट लाइन्स नीड टू बी adequately broad so that the autonomous units can flourish within the same. This might not be a much help in small business houses having narrow product lines. Lower levels in organization also lack competent managers, thus adding to difficulty coordinate. आम तौर पर हमारे यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में जो छोटे लेवल के इदारे हैं उनमें जो मैनेजर्स हैं या जो लोअर लेवल स्टाफ है वो कोई ख़ास कम्पिटेंट नहीं होता, जिसकी वजह से मामला को चलाने में कुछ ज़्यादा दुश्वारी पेश आ सकती है। और इसी क्योंकि वो अपने फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये कम्पिटेंसी लो है छोटे लेवल के इदारों में या छोटे लेवल, और फिर दूसरा ये है कि वहाँ पर वो अपने फ़ैसलों में आज़ाद भी हैं। तो इस किस्म के बाइख्तियार
جن کی اپنی کوئی کوالیفیکیشن یا کمپیٹنسی نہیں ہوتی، جب ان کے ہاتھ اختیار آ جاتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں کو اپنے انداز میں استعمال کر کے ان کو مس یوز کرتے ہیں، تو نیرو پروڈکٹ لائنز کریٹ ہو جاتی ہیں، اور جو ڈیسنٹرلائزیشن کے فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ Expensive in decentralization, every employee takes responsibility for the better of the organization so that they work harder to achieve all the organization object. In turn, they have to be paid more, which sometimes proves to be very expensive for the company. ڈیسنٹرلائزیشن میں عموماً جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اس کے لیے بھرپور محنت کریں، اور لوگ اس آرگنائزیشن میں، اس ملک میں، اس کمپنی میں رہتے ہوئے اپنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ جب وہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہیویلی پیڈ بھی ہوں، اور جب ان کو ہیویلی پیڈ کیا جاتا ہے تو بعض مقامات پر، بعض موقعوں پر ڈیولپنگ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیونکہ ان کے پاس اپنے کوئی لمبے چوڑے اثاثے نہیں ہوتے، تو یہ کمپنی کے لیے یا ملک کے لیے بڑا مہنگا پڑ جاتے ہیں، اور ملک اس کی اکانومی متاثر ہوتی ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں بڑے دو قسم کے پرابلم بڑے ان ہیں گورنمنٹ کو پے کرنے میں۔ ڈیولپنگ کنٹریز کا اسپیشلی یہ پرابلم ہے کہ گورنمنٹ کیونکہ اکنامک کرنچ میں ہے، اکنامک کرائسس میں ہے، تو گورنمنٹ کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانا، سیکنڈلی ان کے پینشن کو کنٹرول کرنا یا ختم کرنا، اور جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس کو بھی کم کرنا، یہ اسی طرح ایکسپینسو ہے ڈیسنٹرلائزیشن میں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس جب فنڈ نہیں ہوتے تو وہ کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہوتی ہے جو بظاہر بڑے مشکل نظر آتے ہیں اور لوگوں کے لیے ان کو ہضم کرنا، ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال گورنمنٹ کو وہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو کسی حد تک یہ معاملہ ڈیسنٹرلائزیشن کا ڈیولپنگ کنٹریز میں کسی حد تک نقصان دہ یا مشکل ہے، اسی وجہ سے لوگوں کے درمیان بد اعتمادی بڑھ جاتی ہے، اور لوگ پھر یہ جو پروسیس ہے یہ کوئی خاص فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ تو جہاں ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کے فوائد ہیں، وہاں پر اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں، خاص طور پہ یہ کہ اس کی سب سے بڑی نیڈ یہی ہے کہ اس میں ڈیسنٹرلائزیشن میں جو ہم پروسیس ہے اس میں ہم نے اکنامک فیکٹر کو بڑا کنٹرول کرنا ہے، اور جتنے بھی ہم فنڈ ریلیز ہیں ان کو بڑا احتیاط سے کنٹرول کرنا ہے۔ بہرحال ایک بڑا اسٹرانگ ٹاپک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا۔ آج کل ڈیسنٹرلائزیشن بڑا ان ہے، لیکن اس کی ظاہر ہے ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس بڑے ایمپل ریسورسز ہونے چاہیے۔ سو ایٹ دا اینڈ آف the lecture, the examination are almost starting from the next Monday, to take care of your studies and have a close eye on that matter. Take care of your health also. Thank you very much. Allah Hafiz.